Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on passe à la rubrique grammaticale et on va découvrir ensemble les adjectifs possessifs. Biemrat pronor. Mais attention, en albanais, on dit premrat pronor. Pra kujdes, në gjuhën shqipe do të përdorim termin premrat pronor. Ndërkohë, ju sillni ndërmend se çfarë tregon premri pronor. L'adjectif possessif indique à qui appartient la personne, l'animal ou la chose. Pra, mbiemri pronor tregon se kujt I përket personi, kafsha apo sendi. Pra, tregon përkatësi ose ndryshe themi prononcer. L'adjectif possessif en français est toujours placé avant le nom, comme l'article. Mbiemri pronor në gjuhën frënge vendoset gjithmonë përpara emrit, një lloj si nyja. Et il s'accorde avec le nom, il s'accorde toujours avec le nom en genre et en nombre. Dhe ai përshtatet gjithmonë me emrin në gjeni dhe në numër. Regardez le tableau. Regardez le tableau. Ici, c'est le nom le livre, c'est masculin singulier. Pra kemi emrin le livre, libri, në gjenin mashkullore, numri njëjës. Devant les noms masculins singuliers, on emploie toujours mon, ton, son. Pra përpara emrave të gjenisë mashkullore numri njëjës, ne do të përdorim mbiemrat pronor mon, ton, son. Alors, à la première personne, mon livre, libri im. À la deuxième personne, ton livre, libri yt. À la troisième personne, në vetën e tretë, son livre, libri I tij, ose libri I saj. Si le nom est au féminin singulier, pra nëse emri do të jetë në gjenin femërore, numri njëjës, on emploie les adjectifs possessifs ma, ta, sa. Alors, à la première personne, ma règle, visoria ime, ta règle, visoria jote, sa règle, visoria e tij, ose visoria e saj. Mais attention, si le nom est au masculin pluriel, pra nëse emri do të jetë në gjinin mashkullore, në gjinin mashkullore, pluriel numri shumës. On emploie me, te, se. Alors, mes livres, librat e mi, tes livres, librat e tu, ses livres, librat e ti, ose librat e saj. I njëjti rregull është edhe për emrat e gjinisë femërore në numrin shumës. Alors, la règle, les règles. Alors, on emploie les adjectifs possessifs. Mes règles, visoret e mia, tes règles, visoret e tua, ses règles, visoret e saj, ose visoret e tij. Pra, do të kemi parasysh në gjuhën frënge që nuk do të kemi ndikim nga gjenia e pronarit, por thjesht do të referohemi gjenisë së pronës. Exemple. Le livre de Daniel, libri I Danielit. Son livre, libri I tij. Le livre de Clara, libri I Klarës. Son livre, libri I saj. Mais attention, devant les noms féminins qui commencent par une voyelle ou un H muet, quand ces noms sont en singulier, on emploie mon, ton, son masculin. Pra përpara emrave të gjinisë femërore. Pra kur ky emër është në numrin njëjës dhe kur fillon me një zanore apo me një h të pasëshme, do të përdorim mon, ton, son, pra mbi emrat pronor të gjinisë mashkullore dhe jo të gjinisë femërore ma, ta, sa. Par exemple, une amie, féminin, singulier. Alors on dit mon ami, ton ami, son ami. L'école, une école,
Alors on dit mon école, ton école, son école. Maintenant on passe aux exercices. Il s'agit de l'exercice 1. Réponds. C'est ton ballon? Что ut? Oui, c'est mon ballon. Pas что i. C'est ta mère? Oui, c'est. Kujdes vetën, kujdes kthimin e vetës. Është nëna jote? Po, është nëna ime. Oui, c'est ma mère. C'est son livre? Është libri I tij ose libri I saj? C'est mon stylo? Është stilolapsi im? C'est sa photo? Është fotografia e saj ose fotografia e tij? C'est ma copine Anna, etc. Exercice 2. Réponds non. C'est ta famille? Non, ce n'est pas ma famille. C'est ton cartable? Është çanta jote? Non, ce n'est pas mon cartable, etc. Exercice 3. C'est le pluriel. Ce sont tes parents? Eh oui, ce sont mes parents. Ce sont tes stylos? Non, ce ne sont pas mes stylos, etc. Et le dernier exercice, vous devez compléter ce texte. Complète mon, ma, mes. Alors, voilà point de suspension famille, point de suspension parents, point de suspension père André, point de suspension mère Clara, point de suspension sœur Julie, point de suspension frère jument, Blaise Bignac, Théo et Daniel, et moi. Et voilà point de suspension chat Pisica, Mathia Pisica. C'est point de suspension ami. Alors, voilà l'exercice, le dernier exercice. Vous avez d'autres exercices dans le livre, page 39 et 42. Keni dhe ushtrimet të tjera në faqen 39 dhe 42 tek libri. Jetez un coup d'œil, hidheni një sy. Alors, bon travail!